Oui. Ano na? Kuya. Ha? Oh la la. Alat. Oh, go, go, Jojo. Like this, kuya, like this. You see? Like this. Wala, kamsa. Jojo, red one, ha? Wala daw, be? Sweet? So like this. Like this. Mm. Good. Mm. Oh la la. Si Bong? Wala. Si Joanna hindi na makapanguhati kundi magkain. Ako rin, kainin ako ng kain ng tamis kasi mamaya na ako mamaya na ako mag-ipon para dalhin. Matamis siya na rin, hindi ganun ka. Ay, pinayo kayo. Akala ko. Mamaya na ako manguha, kakain muna ako, aba. Aba, sa wakas si kuya, nakaipon din ng dalawa. Kasi kinakain. Joanna, look at me, come here. Focus, Joanna. Manda. Grabe guys, kadami oh. After you cannot get, until you cannot get. Ayan guys, tingnan nyo naman guys. Oh. Wow. Grabe, sa dami. Puro talagang as in. Tingnan nyo guys. Lahat yan. Oh. Daming nagpicking. Oh. Libre kain guys. Magpakabusog kayo. Pero, pag magbitbit kayo palabas, pa uwi, meron ng bayad syempre. Grabe sa tamis. Sibre mo nga aso, kuya. Tita, regarde. Yannick, tu dois vraiment prendre beaucoup comme moi, tu dois pas y manger tout. Regarde. Allez, kuya, si. Tita, il y a la fraise ici. À moi, il y a... Ate, you can bring that in the house, ah? But you have to eat if you want. You can eat as long as you want. Enfin, après, je vais faire tarte aux fraises avec Oui. ça. Parce qu'on a un petit truc pour Voilà. biscuit pour faire tarte. Yannick, comme ça, si tu prends toutes ces fraises, ben, c'est sera Yannick. Paano? Ah, kuya, pan... Paano? kuya. Andi. Yan, On doit guys. enlever les tiges. Daming C'est bu. pas bon. Ha? On doit enlever ça. No, Lisa, si Bong, kuya. Et après, c'est pas bon. Tadang! Wow! Ang galing yung kay ate, oh. Jojo, come here na. Grabe, guys, dami. Dami ko nang nakain, guys. Ayan, oh. Ay, naku, ang kay kuya rin, yung kinuha ko, siya rin nag-ubos. Wala akong naipon. Joanna, ah. Grabe, guys, sarap. Ale, don't sit down there. You have to move and find the strawberry, the red one. And then put it there so that you can bring at home. Sobrang dami. Ayan, guys. Ang dami. Ang dami. Wow! Ang lalaki. Ah! Kuya! Inuubos ni kuya. Kain yung aking... Liz, kamsa kuya. Liz, kamsa. Dako? Kaya nga, dito nga na side ang mas malaki. Kasi dito... Kuya, dun mo sa... Ah, okay. Liz ka. Grabe guys. Ano? Wala yatang pumupunta dito banda eh. Ayan guys, sobrang dami. Oo nga. Ayan kuya, dun mo. Sus, kadami-daming bunga ang pinagkukuha, yung mga hindi pa manibalang. Sa daming bunga, manibalang ang kinukuha. Oui. Ha? Ole, si. La kamsa. Oui. One. Kuya, lola, ang pinagkukuha ni kuya yung mga ganito. Puti. Voilà. Je suis là. Coucou. Comment il fait? Mga puti naman yung kinuha ni kuya.
T'as oublié ton... Mm. Ayan, guys, oh. Wow. Wow. Show me? Show me? Mm. Yummy? Show me? Dadush, kanina ka pa ya. Wala pang laman yung basket mo. Wow. Magkano kayo isang kilo nito? Sa ispo ata yung maliit. Pero yung 10, 5 yung Ah. 100 grams. Ali kuya, laba. Ali. Lunch na tayo. Isi kuya, isa. Isi. Wala. Dali, up laba. Dali na yan. Kalaki. Grabe sa laki, oh. Kaya nga. Ako, ang dami ko nang nakain. Ali, laba. Kahit hindi pa siya masyadong, medyo manibalang pa ng konti, ang tamis na, no? Saka ang lambot niya. Oo. Sarap na. Nag-aaway kami nitong isa kasi ang iniisip sa ano? Kita mo sabi ko ate, Joanna, magsuksok ka ng pants, wag mong magsuot yung pants mo, wag mong isuot yung shorts. Kita dinubli niya. Kahapon ganun din ginawa, Ay. pumunta sa school. Taka ako pag uwi niya naka-short siya te. Pala dinubli niya yung short niya. Ganun. Oo. Grabe, ang dami. Namumula. Kuya, saba? Ako na ang Sibong, nagbitbit kuya, talaga. Ako na talaga nagbitbit kasi alam mo, yung mga pinag-ano ko, siya rin nag-ubos. Wala akong naipon. Si Tobang. What? Si Tobe nga eh, makukuha siya yung angko daw, angko. No, Tobe. Ali, obi yan. Ang dami. And guys, sobrang tamis talaga na strawberry guys, kahit medyo manibalang pa. Ang grabe na talaga ang kanyang tamis. Pag inano mo sa bibig mo, agad-agad natutunaw. Lalo na yung ganito kaliit. Grabe. Oui. Quoi? Ali. Ay, nito na. Alanganin Mais il kasi. fait chaud, t'as froid? Non, parce que c'est chaud. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Allez. Je mets dans la sac. Yung binata namin dito, oh. Nag-enjoy. Busog na, oh. Busog na yan. Yung dalawa, oh. C'est bon. Uy, sibong na nga. Napakasarap daw. Ali, Kuya, coba dulu. Coba dulu. Ha? No? Grabe ang pag-enjoy nila guys sa picking namin dito ngayon. Yeah. Wow. Ayan, malinis guys. ang kay ate ah. Malinis nga ang sa akin, no? Sinadya ko naman na may mga buhok-buhok pa. Joanna, oh. Grabe guys, ang dami talaga. Oh. Diyan talaga gusto mo dahil no? Ayan guys, oh. Uy, pagka-pretty. Okay. Yung kinukuha ko talaga yung ano. Very, very, very. Ay, ka-pretty. Nakalaki na kaunday. Ang Joey, paborito yung talaga prutas. Ims, banata na to nigkaon nga no. Pag abot sa groceries, piti na lang mahala. Maugan eh. Banat ka ng kaon.
Uy. Grabe naman sa dami nito. Wow, ang laki. Buti hindi ito ano, Ims, no? Kasi sa dami ba naman? Ha? Uy, punta tayo dito sa kabila. Pwede naman tayo tumawid eh. Tawid dito sa kabila. Oh. Kaya nga, ang lalaki dito. Oh. Siguro bihira lang mga tao dyan. Dito tayo sa kabilang side. Ah, puro pula. Oh. Ang lalaki pati. Wow. Oh. Oh. Wow. Grabe ka pula. Wow! Wow. Kuya, nakarami ka na. Ah, dito. Kain. Sus, nanggisabla. Ay, ang uban oh, nangakuha na oh. Kaya nga. Magdadagdag lang na. Wow, oy sus, na po, ano. Yan oh. Ah. Wow! J'ai envie de passer. Sa sobrang dami, hindi ko alam kung alin dito ang aking C'est un pinagkukuha. mouchoir, s'il te plaît. Ali. C'est Yung si Pagrab, alita. du cacahuète. Tingnan nyo guys, oh, grabe oh. Oh. Yan, yung mga pula na yan guys, yung mga pula na yan, lahat yan hinug na. So, sa lawak nito guys, oh, sa lawak, oh, ayan oh. Hanggang doon pa. Yan. Ilang hektarya kaya ito, Ims, no? Lawak yan. Libre kain dito guys, libre. Hanggat gusto mong kumain. Alam. Si Kuya, ang kinukuha din niya, yung mga kinukuha ko. Il y a beaucoup, Yannis. Yan. Wow, sus, kalalaki yung nagtago na sa mga ano, oh. Yeah, grabe. Grabe ang kanyang tuwa, oh. Tita, Uy, j'ai trouvé grande fraise. wow. Come here na. Ale, yung basket mo tayo hindi yan mapupuno. Dali na. Mais calme-moi, mon puno. So, ana, don't step there. Ulala, no, no. Pas kasi brimong interde, ha? Brimong interde. Wah, grabe guys, oh. Grabe kadami. After you gonna go out. Ate Regar, siya si Brimong Rouge. Je sais pas, il est là. La! No, papa, la, Regar, isi. C'est quoi, Wala, sa. c'est quoi? Non, c'est pas. Ah, mais c'est pas grave, ça c'est déjà souk. Ate, c'est jamais, c'est Brimong interdit pour jeter. Donne-moi. Jamais jeter, ate, hein? Jamais jeter. Moi, j'aime pas. Moi, j'ai jamais eu fraise. Tita, il y a fraise, il y a pas, c'est très rouge pour moi. Tita, Oui. la fraise là-bas, c'est vraiment rouge. Mais Où? moi, je peux pas. Là. Il y a beaucoup là-bas, ate, regarde, là-bas. Laisse-moi. Ale, you stay here, tita, ha? Just stay here, tita. Wow, grabe guys, oh. Grabe ka mga red. Ayan, Juven, to ba? Ayan. Joanna, come here na, oh. Grabe man kasi katamis kahit na. Wala talagang asin-asin. Kasi Toby, oh. Paborito ba naman ang prutas? Ah,
Ay, Pinoy pala. Alin na. Dali. Ang dami. On fait comment? Tita, Oui. si je peux passer parce qu'il n'y a pas de fraise. Quoi? Ici, il n'y a pas de fraise. On peut passer. Ate, yabo ko la. Si. On fait comment alors pour passer? Allez. Allez, Jojo. On fait Yan, comment guys. pour passer? Allez. Maman, j'aimerais être avec toi. Ayan guys, thank you for watching sa aming picking, strawberry picking. Mamaya na lang guys kasi busy kami sa kakakain. Ayan guys, thank you for watching. Please like and share my video.